गिले शिकवे मिटाएं, एक दूसरे को गले लगाएं। ईद उल फितर आज मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा समेत मुल्क भर में ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में ईद की नमाज अदा की। मुल्क में ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा समेत मुल्क भर में ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जरदारी हाउस नवाब शाह में नमाज ईद अदा की। इस मौके पर साबिक सदर का कहना था कि सच और हक की फतह हुई, जो कि बहुत मुश्किल होती है। इंशाअल्लाह चारों सूबों में हमारी ही फतह होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने भी जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। ईद की नमाज के बाद मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में ईद की नमाज अदा की। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और वफाकी वज़ीर मवासिलात मौलाना असद महमूद ने भी डेरा इस्माइल खान में नमाज ईद अदा की। लाहौर मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की इमामत में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये ईद पाकिस्तान के अवाम को मुश्किलात से निजात दिलाएगी। ये ईद हमारे लिए खुशियों का पैगाम लाएगी। ईद की नमाज की अदायगी के बाद जाती उम्रा में खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद तरीन मौशी बहरान में है। मुसलसल मेहनत से मुश्किलात ख़त्म होंगी। अल्लाह ताला से हम सब दस्त बदुआ हैं कि ये ईद अल्लाह ताला की कमाल मेहरबानी से हम सब के लिए तरक्की और खुशहाली का पैगाम लेकर आए और पाकिस्तान को इन शदीद मुश्किलात से निजात दिलाए। पाकिस्तान इस वक्त शदीद तरीन माशी ख़तरात में घिरा हुआ है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमें इन मुश्किलात का अंदाज़ा था और है, और इंशाअल्लाह पूरी कोशिश है कि हम मिलकर इंशाअल्लाह इन मसाइल को हल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना था कि इमरान नियाज़ी ने महंगाई के अलावा कौम को कुछ नहीं दिया। महंगाई ने लोगों की नींदें हराम कर दी। लाहौर में कमेटियां बनाऊंगा जो कीमतें कंट्रोल करेंगी। वो नमाज ईद के बाद जाती उम्रा में खिताब कर रहे थे। आज अपने बच्चों को नए कपड़ों में देखना चाहते हैं, लेकिन आज उनके पास पैसे नहीं। अपने बच्चों को सैर के लिए बाग में लेके जाना चाहते हैं, लेकिन खाने के लिए पैसे नहीं। तो हमने मिलकर काविश करनी है कि हमने उन लोगों के कंधे के साथ कंधा मिलाकर कोशिश करनी है। अल्लाह ताला हमारी कोशिश कामयाब करे कि हमने ऐसे काम करने हैं जिससे अल्लाह की मखलूक राज़ी हो। और कमर तोड़ महंगाई के लिए मैं इंशाअल्लाह पूरे शहर लाहौर में कमेटियां बनाऊंगा, जो गरीब आदमी जब बाज़ार में जाए कम से कम उस कीमत के मुताबिक तो उसको अपना चीज़ मिले ना। और आपने इस पे पहरा देना है, इसलिए नहीं कि आपको वोट मिले, इसलिए कि अल्लाह ताला राज़ी हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अहले वतन को ईद की मुबारकबाद दी। उनका कहना है कि ईद की खुशियों पर मकबूजा कश्मीर में हम अपने हम वतन भाइयों और बहनों को नहीं भूले। उन्होंने कहा कि अहले फ़लस्तीन ने रमज़ान इसराइली जारहियत की कारिस्तानियों में गुजारा और अब उनकी एक और ईद जबर के साए तले गुजर रही है। उन्होंने कहा कि ईद का दिन दुनिया भर के मुसलमानों को मुसर्रतों के यकसा एहसासात से हमकनार करता है। उम्मीद करता हूँ कि अवाम ऐसी सैकड़ों ईदें देखें कि जिन पर किसी जालिम हुक्मरान का साया ना हो। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह
توپلا کا کہنا ہے کہ یہ کسی سازش نہیں، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے باہر ہوئے۔ پی ٹی آئی کے جھوٹ کی وجہ سے اتحادیوں نے ان کو چھوڑا۔ اگلے 12 سے 14 ماہ میں انتخابات ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب سے کلین سویپ کرے گی، اور یہ جو جلسوں کا معاملہ ہے 6 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی اٹک میں، اور اس کے بعد پھر 7 اور 11 کو کے پی کے میں جو ہے وہ 2 جلسے ہوں گے۔ میں ان کو گارنٹی کرتا ہوں کہ فرح خان کو واپس لائیں اس ملک میں، انہیں قطعاً گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ وہ انکوائری کریں، وہ انویسٹیگیشن فیس کریں، اگر ان کے خلاف کوئی چیز ثابت ہوگی تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کے خلاف پروسیس کیا جائے گا۔ اس وقت تک ان کی عزت کا، ان کے احترام کا ایز وومن پورا جو ہے وہ خیال رکھا جائے گا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس واقعے کی مذمت کریں، اور جو لوگ آپ کے جو ہے وہ اپنے ہیں وہاں پہ جو شناخت ہو گئے ان کے خلاف ایکشن لیں۔ یہ شیخ رشید صاحب میرے خلاف درخواستیں تھانوں میں جمع کرانے سے جو ہے نا وہ آپ کی بچت نہیں ہوگی، آپ کی بچت یہ اپنے بھتیجے کی مذمت کریں۔ شیخ رشید عید کے روز خون خرابے کی باتیں کرنے لگے، کہتے ہیں کہ لانگ مارچ خونی ہو سکتا ہے، حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ 31 مئی تک حل نکالیں، 90 دن کے اندر الیکشن کا اعلان کریں۔ یہ حالات کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں۔ دعا ہے کہ ملک میں امن رہے، جھاڑو نہ پھر جائے۔ میں نے بہت اہم وارننگ کے حالات بتائے ہیں کہ لانگ مارچ خونی ہو سکتا ہے، حالات خراب ہیں حضور۔ 30 دن کا میں آپ کو وقت دے رہا ہوں، 31 مئی تک حل نکالیں۔ میں تمام پارٹیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ الیکشن کی ڈیٹ پر آئیں، اور کوئی مطالبہ نہیں ہے اور کوئی حل نہیں ہے۔ سازش ہو رہی ہے کہ لانگ مارچ کی ریلی کو خونی بنایا جائے، اور اس میں میرے علاقے کے لوگوں کو استعمال کیے جانے کی سازش ہے۔ میں ان کو روکنا چاہتا ہوں۔ رانا ثناء اللہ بتائے کہاں جا کے گرفتاری دوں؟ یہاں سے جاؤں گا۔ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ کیا جائے، 31 مئی سے پہلے کیا جائے، تاکہ لانگ مارچ خونی نہ ہو اور یہ پاکستان کی سیاست کو بدل کے نہ رکھ دے، اور ملک کے اداروں کے دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ جلد مہنگائی پر قابو پا لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جھوٹ اور گالم گلوچ کی سیاست کر رہی ہے، ہم محنت کر رہے ہیں، جلد خوشخبریاں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بتایا جائے فرح گوگی کے کہنے پر کیسے تقرریاں اور تبادلے ہوتے تھے۔ آپ کو دکھاتے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا۔ مسجد نبوی میں جا کے جو نعرہ بازی کرتے ہیں، میری بہن چھوٹی بہن مریم کے خلاف جو بد زبانی کری ہے، جس قسم کی بد تہذیب زبان استعمال کری ہے، تو اور شاہزین بگٹی صاحب کے بال کھینچنے کی کوشش کری، مطلب یہ پتہ نہیں کدھر لے کے چلے گئے خان صاحب اس ملک کو۔ فرح صاحبہ جو ہیں وہ سارے کے سارے پیسے خود رکھ لیتی تھیں، یہ جو پرائیویٹ جہازوں میں گھومتی تھیں، یہ کہاں سے پیسے آتے تھے اور یا آگے بھی پیسے دیے جاتے تھے۔ اور نہ صرف فرح گوگی صاحبہ کا نام آئے گا، ابھی آپ شہزاد اکبر صاحب کی بات سنیں گے کہ وہ جو چینی کے کارخانوں سے، جو آٹے کی چکیوں سے انہوں نے پیسے لیے ہیں، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ جو الائنمنٹ چینج کرنے پہ لوگوں سے پیسے لیے گئے راولپنڈی رنگ روڈ کا، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں پیش آنے والا واقعہ شرمناک ہے، سیاست میں رواداری ہونی چاہیے۔ رہنما ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان ورکنگ ریلیشن ہے۔ نماز عید کا بڑا اجتماع پولو گراؤنڈ میں ہوا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب، ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی، عامر خان، وسیم اختر اور دیگر اہم سیاسی شخصیات نے نماز عید میں شرکت کی۔ اس موقع پر مرتضی وہاب نے کہا کہ مسجد نبوی میں پیش آنے والا واقعہ شرمناک ہے، سیاست میں رواداری ہونی چاہیے۔ شہر میں پانی کے بحران سے متعلق سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پانی کراچی کا بڑا مسئلہ ہے، 50% سپلائی کم ہے، K4 منصوبے میں تاخیر کی وجہ سے مسائل بڑے ہیں۔ کراچی شہر کو اس وقت 50% جو اس کی ایکچوئل پانی کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے 50% سپلائی ہو رہا ہے، سپلائی شارٹ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ K4 کے اوپر اس طریقے سے کام نہیں ہو پایا، اوپر دریاؤں سے اس طریقے سے پانی کینجھر کے پاس نہیں آتا، تو ان کو سپلائی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ لانگ ٹرم منصوبے ہیں جس کے اوپر سندھ حکومت کام کر رہی ہے۔ جبکہ ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی بولے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان ورکنگ ریلیشن ہے، ہم نے سب کے حق حکمرانی کو تسلیم کرنے کی بات کی ہے، حکومت میں شامل ہونے کی بات نہیں، فی الحال ساتھ مل کر چلنے کی بات ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو بھی کر چکے ہیں، ہمارے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن قائم ہوا ہے جس میں ایک دوسرے کو سمجھنے، ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے اور اب سب کے مینڈیٹ کے حساب سے سب کے حق حکمرانی کو تسلیم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔
یہ کوئی معاہدہ نہیں ہے، یہ ایک ضابطہ ہے اور ایک ورکنگ ریلیشن ہے جس پہ کام ہو رہا ہے۔ گورنر کا معاملہ آئے گا تو گورنر بھی آ جائے گا۔ گورنر ہاؤس سندھ سے متصل پولو گراؤنڈ میں سیاسی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی نماز عید ادا کی۔ اس موقع پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شجیل میمن کہتے ہیں کہ عمران خان اداروں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی میں جو شرمناک واقعہ پیش آیا اس سے بڑا افسوس کا مقام کسی مسلمان کے لیے نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کا مذہبی کارڈ اس واقعے کے بعد ختم ہو گیا۔ پاکستان کے ہر شہری کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ جو افسوسناک واقعہ، جو ایک شرمناک واقعہ مسجد نبوی میں پیش آیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کسی مسلمان کے لیے افسوس کا مقام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح مسجد نبوی کو سیاست کرنے کے لیے استعمال کیا گیا اور وہ بھی مخالف پارٹی کے رہنماؤں کو زد و کوب کرنا یا وہاں پہ گالی گلوچ کرنا یا بہتان تراشیاں کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ کسی مسلمان میں یہ جرأت نہیں ہو سکتی کہ مسجد میں، وہ بھی مسجد نبوی میں، اگر کسی گلی محلے میں بھی کسی مسجد میں کوئی بھی اگر مخالف بھی آپ کو نظر آ جائے تو کبھی کسی کو آپ نے سنا ہے کہ کسی مسجد میں کسی نے کسی کو آواز کو تکی ہو یا کسی کی مسجد میں کسی کا ہے؟ ایک عمران خان کے شر سے ہمارے پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ کرے۔ میٹھی میٹھی عید مزید میٹھی ہو گئی۔ اسلام آباد میں مٹھائیوں اور بیکریز پر رش بڑھ گیا۔ مہمان بننے والے میزبان کے لیے کیک کی خریداری میں مصروف ہے۔ محسن الملک سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی محسن بتائیے گا۔ جی، میٹھی میٹھی عید پر جب عید نماز پڑھنے کے بعد گھر کے کام کاج سے لوگ فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ملنے ملانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور میٹھی میٹھی عید پر اگر میٹھے میٹھے کیک کی بات نہ کی جائے تو میٹھی میٹھی عید ادھوری سی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر لوگ ہیں، بچے ہیں یہاں پر، کیا کہیں گے کیسی عید گزر رہی ہے؟ بہت اچھی گزر رہی ہے، ہم لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ ہم لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں پارا کی ماڈرن بیکری میں، ہم لوگ کیک لینے آئے ہوئے ہیں اور ہم اپنی فیملی کے ساتھ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں۔ کیسے فروخت ہو رہی ہے مٹھائی؟ الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ ساری رات تقریباً 4 بجے تک ہم کیک اور مٹھائیاں بھیجتے رہے ہیں، صبح نماز پڑھ کے پھر آ گئے تو سلسلہ شروع ہے الحمدللہ۔ جی، لوگ بہت زیادہ خوش ہیں عید پہ کیونکہ خوشی بنتی ہے۔ میٹھی عید پر ایک دوسرے کو مٹھائیاں، کیک اور دیگر میٹھی چیزیں دی جا رہی ہیں تاکہ عید کی خوشیاں بہت شکریہ آپ کو۔ مسیحا عید پر بھی دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف۔ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل کا میو ہسپتال کا دورہ۔ پروفیسر خالد مسعود گوندل نے ڈیوٹی پر مامور ڈاکٹرز کو عیدی دی۔ زاہد چودھری سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی زاہد چودھری بتائیے گا۔ عید الفطر کے موقع پر جہاں ہر شہری عید اپنے پیاروں کے سنگ منانے میں مصروف ہے، وہیں جو مسیحا ہیں وہ دکھی انسانیت کی خدمت کو اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے آج عید کے روز بھی اس فرض کی انجام دہی میں مصروف ہیں۔ وائس چانسلر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ گوندل صاحب، آج آپ نے جو ہے وہ خود بھی وزٹ کیا۔ ہمیشہ یہ ایک روایت ہے کہ بینگ وائس چانسلر آپ یہاں پہ وزٹ بھی کرتے ہیں اور عید آپ یہیں میو ہاسپٹل میں ہی مناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیں جی، میری یہ برسوں سے روٹین ہے کہ عید کے روز میں ضرور ہاسپٹل میں آتا ہوں۔ اس میں مقصد یہ ہوتا ہے، ایک تو ہمارے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے، بچوں کو چھوڑ کے اس وقت مریضوں کے ساتھ ڈیوٹی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ عید کی خوشیوں میں ڈیوٹی میں شامل ہونا ان کو انکریج کرتا ہے، انسپائر کرتا ہے۔ سیکنڈ یہ کہ جو پیشنٹ یہاں موجود ہیں، یہ پیشنٹ ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے اپنے بہن بھائی اور ماں باپ ہیں۔ ان پیشنٹس کو آ کے عید مبارک کہنا، یہ ان کو بھی ایک اچھا پیغام بھی دیتا ہے، انکریج بھی کرتا ہے۔ بہت شکریہ۔ بالکل یہ ایک پیغام بھی ہے کہ شہری جو ہے وہ عید کی خوشیوں کو مناتے ہوئے اعتدال سے کام لیں، خاص طور پر کھانے پینے میں احتیاط برتیں تاکہ ان کو ہسپتال کا رخ نہ کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ عید پر کراچی کے چڑیا گھر کی رونق بڑھ گئی، بچے بڑی تعداد میں چڑیا گھر پہنچ گئے۔ ہمارے نمائندے رضوان احمد وہاں پر موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی رضوان بتائیے گا، کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں بچے؟
जी बिल्कुल, ईद का मौका हो और चिड़िया घर में रौनक ना लगी हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नमाज ईद की अदायगी के बाद ही शहरियों की बड़ी तादाद ने चिड़ियाघर का रुख करना शुरू कर दिया था। और कराची ज़ू में अगर बात की जाए, वैसे तो जंगल का बादशाह जो है वो शेर कहलाता है, लेकिन कराची के चिड़ियाघर में जो निगाह मरकज़ है लोगों का, ख़ास तौर पे बच्चों का, नौजवानों का, वो है हाथियों का जोड़ा। अगरचे नर तो इसमें मौजूद नहीं है, दोनों हथनियाँ हैं, लेकिन इसमें आवाम की दिलचस्पी बेइंतहा दिखाई दे रही है। और इस वक्त भी नौजवानों का और बच्चों का एक जम्मुल गफ़ीर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और हाथी और इसके साथ साथ जो इस यहाँ पे दीगर एक्टिविटी हैं उनसे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है। महाबत हमारे साथ मौजूद हैं चिड़ियाघर के यूसुफ मसीह, इनसे जानते हैं। ये बताइएगा, ईद की तैयारियों के हवाले से ये हाथियों के लिए आपने क्या क्या इक़दाम उठाए? सबसे पहले मैं अपने पाकिस्तानी अहले वतन को ईद मुबारक कहता हूँ। दूसरी बात ये है कि हम ईद के दिन जो है हाथी को नहला धुला के तैयारी कर रहे हैं ताकि आने वाली पब्लिक जो है इनसे खुश हो और खुश होने के साथ एंजॉय करे। अभी हम नहला रहे थे, बच्चे कह रहे हैं कि हम भी नहलाएँगे, तो बच्चे नहलाया, बच्चों ने खिलाया पिलाया, काफ़ी खुश हुए। अच्छा, ये बताइए कि खुराक के हवाले से जो है इनको किस टाइम दी जाती है, और आज जो स्पेशली बच्चे आ रहे हैं उनकी जानिब से खिलाया जा रहा है, तो कोई हाजमा वगैरह ख़राब तो नहीं होगा इनका? नहीं, हाजमा नहीं, हम अपने टाइम टेबल के मुताबिक जो खाना है वो देते हैं। जैसे सुबह केला देते हैं, दोपहर को गाजर देते हैं, फिर भुट्टा, सेब, तरबूज, यानी मुख्तलिफ टाइमिंग के ऊपर कवायद लिखे हुए, उस हिसाब से। अच्छा यूसुफ साहब, मुझे ये बताएं कि शहरियों की खिदमत के लिए और आवाम को तफरी फराहम करने के लिए आप ईद के दिन भी काम कर रहे हैं, आपको अपने बीवी बच्चे, अपने अजीज़ व अकारिब और ईद की तातीलात जो है वो एंजॉय करने का दिल नहीं करता? देखिए जी, ये सब कुछ तो होता है, लेकिन हम ये जो बच्चे आ रहे हैं हम इनको देख के खुश हो जाते हैं, हम अपने बच्चों की याद जो है भुला देते हैं। यूसुफ मसीह कह रहे थे कि फ़र्ज़ के आगे जो है वो तमाम ख्वाहिशात जो हैं वो कुर्बान कर दी जाती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ईद के पहले रोज़ बेकरियों और मिठाई की दुकानों पर लंबी कतारें लग गईं। ईद के पहले रोज़ लाहौरियों ने केक की ख़रीदारी के लिए बेकरियों का रुख कर लिया। सईद अहमद से तफसीलात जानते हैं। जी सईद, बताइएगा। मीठी ईद है और इसके मीठे मज़े लेने के लिए शहरियों ने, लाहौरियों ने अब जो बेकरी से रुख है वो कर लिया है। पहले मरला जो था वो ईद नमाज का था, ईद नमाज के बाद नाश्ता फूड पॉइंट का रुख किया गया। अब जो है वो शहर की मुतअद्दिद बेकरी के ऊपर आहिस्ता ऐसा रश है वो होना शुरू हो चुका है। इस वक्त गुलबर्ग मेन मार्केट में एक मशहूर जो बेकरी पॉइंट है वहाँ पर मौजूद हैं, कुछ खरीदार मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। जी सर, ईद पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, ईद का त्यौहार है, तो बेकरी आ गए हैं, क्या लेने के लिए आए हैं, क्या ख़ास औक़ात होती है ईद वाले इस्तेमाल के लिए? ये ईद के ऊपर आए हैं जी, बच्चों को मीठी ईद है तो मीठी कुछ चीज़ लेके जाएंगे, केक वगैरह ये वो, तो इंजॉय कराएंगे बच्चों को। जी वैसे आप बताओ, आप बेकरी में आई हो, क्या लेने के लिए यहाँ पे आई है? केक कौन सा लेना है आपने? चॉकलेट केक। गुज़श्ता रात से ही जो शहर की बेकरीज़ के ऊपर ये ख़रीदारी का सिलसिला जारी था। आज चूँकि ईद का दिन है तो आज भी शहर की मुतअद्दिद बेकरीज़ के ऊपर जो लोग ख़रीदारी के सिलसिले में आ जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ईद की खुशियाँ मीठे के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकती। ईद की खुशियाँ दुबाला करने और अजीज़ व अकारिब को मिठाई के तोहफे भिजवाने के लिए शहरियों ने मिठाइयों की दुकानों का रुख कर लिया, जहाँ वो रसगुल्ले, गुलाब जामुन, हलवा जात और बर्फ़ी की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। जाहिद इकबाल राना से तफसीला जानते हैं। जी जाहिद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मीठी ईद हो और मीठे में पहलवानों के शहर गुजरांवाला की देसी घी से तैयार करदा मिठाइयाँ ना हो ये मुमकिन नहीं, क्योंकि पहलवानों के शहर गुजरांवाला की जो मिठाइयाँ हैं ना सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि इंटरनेशनल सतह पर भी अपने जायके और नफासत की वजह से जो है मुनफरद मुकाम रखती है। तो शहरियों की जो बड़ी जो तादाद है इस वक्त अपनी मनपसंद मिठाई की ख़रीदारी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर एक फैमिली मेरे साथ है, उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पर मिठाई की ख़रीदारी के लिए आई हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि मीठी ईद है और मीठी ईद में आप मीठे में जो मिठाइयाँ ख़रीदारी करने आई, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी, पहले तो मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। उसके बाद मीठी ईद है, मीठी ईद पे या तो सेवइयाँ या मिठाइयाँ, और मिठाइयाँ क्योंकि हमारी ट्रेडिशन है, इस शॉप की मिठाइयाँ बहुत फेमस हैं, क्वालिटी में बहुत अच्छी होती हैं। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं ख़ुद भी खा रही हूँ, और हम जब अपने अजीज़ों कारब के पास जाते हैं तो यहाँ से ही मिठाई का गिफ्ट लेके उनके पास जाते हैं, हमें तो बहुत पसंद है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना था कि यहाँ की जो मिठाइयाँ हैं वो ख़ासी मशहूर और पहलवानों के शहर की ये मखसूस सौगात है, और देसी घी से तैयार की जाने वाली ये जो मिठाइयाँ हैं पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और यहाँ पर ख़रीदार जो है बड़ी तादाद में मौजूद हैं, ना सिर्फ
अंदरून शहर बल्कि दीगर अजला से जो शहरी हैं वो मीठी ईद पर मीठे में पहलवानों के शहर की जो मिठाइयाँ उसकी ख़रीदारी के लिए यहाँ का रुख करते हैं। बड़ी तादाद में जो है शहरी यहाँ से मिठाइयाँ तकसीम यहाँ पर जो मिठाइयाँ हैं वो ख़रीदारी करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि शहरियों का कहना है कि मीठी ईद में पहलवानों के शहर गुजरांवाला की जो मिठाइयाँ हैं वो अपने अजीज़ों कारों में जो है वो बतौर तोहफ़ा दी जाती हैं ताकि ईद की जो खुशियाँ हैं वो दुबाला हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अबूधाबी के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान को टेलीफोन किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें और मुत्तहिदा अरब अमारात के अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत की अच्छी सेहत और बरादर अमाराती अवाम के अमन खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अबूधाबी के वली अहद ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अबूधाबी के वली अहद को टेलीफोन किया है और वज़ीर-ए-आज़म ने मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान को ईद की मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अबूधाबी के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान को टेलीफोन किया है और ईद पर मुबारकबाद दी है, जिस पर आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें और मुत्तहिदा अरब अमारात के अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहिदा अमारात की क़यादत की अच्छी सेहत और बरादर अमाराती अवाम के अमन व खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अबूधाबी के वली अहद ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। साबिक चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि ईद के दिन भाईचारे और सिला रहमी का पैगाम ज़रूरी है। सियासी लीडर्स को कौम को आपस में मुत्तहिद करना चाहिए। वो 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। ईद उल फितर मैं आपके चैनल के तवस्सुत से तमाम मुसलमानान पाकिस्तान और मुसलमानान आलम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करता हूँ कि वह अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के तुफ़ैल इस ईद को अहले पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, आलम इस्लाम के लिए अपनी बरक़ात, सआदात, नेमतों और रहमतों का वसीला और ज़रिया बनाए। हमारे मुल्क में जो माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम की फ़ज़ा है, या अल्लाह इससे भी पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान को नजात अता फरमा। मौसम का अहवाल आपको बताएं। एबटाबाद तूफ़ानी हवाओं ने तबाही मचा दी है। जाती सर्दी फिर से लौट आई है। तूफ़ानी हवाएं गिरदोनवा में मुतअद्दिद घरों की छतें उड़ा गईं। कई घरों की दीवारें मुनहदिम हो गई हैं। एबटाबाद में तूफ़ानी हवाओं ने तबाही मचा दी है। जाती सर्दी फिर से लौट आई है। तूफ़ानी हवाएं गिरदोनवा में मुतअद्दिद घरों की छतें उड़ गईं। कई घरों की दीवारें मुनहदिम हो गई हैं और जाती सर्दी फिर से लौट आई है। एबटाबाद में तूफ़ान के बाइस तबाही मची हुई है।